Hallelujah. Amen. There we go. Quiero darle gracias a Dios I want to thank the Lord y gracias a todos ustedes and thank you to all of you por expresar su deseo de querer conocer un poco más de las cosas de Dios. for expressing your desire to want to know Desde more of the desde things la of primera God. vez que yo recibí esta enseñanza From the first time that I received this teaching, fue en el 1976. that was in 1976. Un hermano llamado Leo Fenton. This brother called Leo Fenton, Él fue nuestro maestro del tabernáculo. he was our teacher about the tabernacle. Él se dedicó a escudriñar las escrituras acerca del tabernáculo, He dedicated his time to study the scriptures about the tabernacle, ya que hay más de 40 capítulos dedicados solo al tabernáculo. since there are more than 40 chapters dedicated to the topic of the Y él tabernacle or se the metió Mishkan. bien profundo en las cosas del tabernáculo. And he dug deep into the things of the tabernacle. So, realmente en estos días, So in reality, these days, o en estos domingos que hemos compartido el tabernáculo, or these Sundays that we've been able to share about the lo que tabernacle, hemos hecho es verlo por encima. what we've done is we've looked at it, we've given it an Hay un overlook. sinnúmero de cosas más que se pueden enseñar del There are tabernáculo. hundreds of other things that can be taught about the Pero lo tabernacle. principal es de que en todos los pasos vemos a Jesús. But the main thing is that in every step we see Yeshua. El autor, He is the author el consumador de la fe. and the finisher of our faith. Amén. So, si usted no se encuentra en su caminar a Jesús, So if you don't run into Yeshua during your walk, hay algo mal. something is wrong. Porque en todo lo vemos a Él. Because we see him in everything. Él es el principio, In the beginning, Él es el fin. and he is the end. Él es el alfa, He's the Alpha Él es el omega. and the Omega. Amén. So, estuvimos viendo de que Jesús era la puerta. So we saw that Yeshua is the entry Y gate. vimos que en esta puerta And we saw that at this gate or había una door, columna con había cuatro columnas con una cortina. we had 4 pillars and a curtain. Amén. Amen. Y en esa entrada, And in that entrance, cuando el israelita venía con el sacrificio, when the Israelis came with their sacrifice, escuchamos de que el sacerdote tomaba el sacrificio, we heard that the priest would take the la sacrifice. persona ponía su mano sobre el sacrificio The person would place their hand upon the y el sacrifice, sacerdote ponía la mano sobre la persona and the priest would lay his hand upon the para person, mostrar que el pecado del hombre iba al sacrificio. showing that the sin of the man would go towards the Una sacrifice. vez que ese sacrificio era llevado al Calvario o al altar del sacrificio, Once that sacrifice was taken to the altar of sacrifice, entonces este hombre era libre de su pecado. then that person or that man was free from his sin. Pero después vimos But then we saw que en el sacrificio es tipo y sombra de Jesús lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. that sacrifice is type and shadow of what Messiah Yeshua did for us on the tree in Calvary. Después vimos el lavacro. Then we saw the laver, Y en el lavacro, and in the laver, el sacerdote venía y se limpiaba o se lavaba después del the sacrificio. priest would come and wash himself after Se the lavaba sus sacrifice. manos y sus He pies. would wash his hands and his feet. Y había ocasiones donde se lavaba completamente. And there were occasions where he would have to wash himself Antes de totally entrar a ministrar en el lugar santo. before going in to minister in the holy Y en la place. entrada del lugar santo And the opening of the entry to the holy place, vimos también 4 columnas we also saw 4 pillars y una cortina. and a curtain. Y dijimos que la cortina es tipo y sombra We said that that curtain is type and shadow de nuestra carne, of our flesh, que lo que nos impide a nosotros a caminar hacia adelante which is what keeps us from walking forward, es nuestra carne. and that's our flesh. Y dimos los ejemplos And we saw the examples de cómo cuando usted quiere orar, of how when you want to pray, la carne le dice que no ore.
The flesh tells you don't pray. ¿Cómo se lo dice? And how does it tell you De that? la manera en que comienzan los pensamientos, When you start having thoughts, preocupaciones. concerns, and worries. Finalmente, es más importante esas preocupaciones que sus oraciones. And finally, your concerns and your worries become more important than Y el your prayer. enemigo logra a través de la carne, And through the flesh, the enemy accomplishes no dejarlo entrar al lugar santo. not allowing you to enter into the holy place. O en otras palabras, dar un paso más adelante. In other words, not allowing you to take another step forward. Otra de las cosas que nos impide a nosotros caminar hacia adelante Another thing that keeps us from walking es forward nuestra voluntad. is our will. Amén. Ya que nosotros tenemos libre albedrío, Since we have free will, o sea, tenemos el poder. Mire lo que Dios hizo con el hombre. look at what God did with man. Dios le dio el poder God gave man the power de decidir entre lo bueno y lo malo. to decide between good and evil. Amén. So, cada vez que usted se enfrenta en una situación, So every time you find yourself in a situation, usted tiene el poder you have the power para decir sí to say yes o para decir no. or to say no. Amén. Ese poder That power nos lo dio Dios a nosotros. was given to us by God. Amén. So, cuando el hombre se encontró en el huerto, So when man was in the garden, él tenía el poder he had the power para decidir qué hacer. to decide what to do. Amén. Y yo creo que él hubiese dicho mejor, And I think it would have been best if he had said, Eva, fíjate, Eve, hace unos días you realize that a few days ago, Dios me habló God spoke to me y Dios me dijo and God told me que de todo árbol del huerto that from all the trees in the garden, yo puedo comer, I can eat. pero de ese árbol que tú me estás ofreciendo, But from that tree that you're offering me, yo no debo comer. I shouldn't eat. Yo creo que ese hubiese sido I think that would have been la decisión de Adán, Adam's decision porque él tenía el poder because he had the power para tomar esa to decisión. make that decision. Pero él decidió But no he hacer decided eso. not to do that. Amén. So, ¿de quién es la culpa? So whose fault is it? La culpa es de quién? Whose fault is it? De Adán. The man A quien Dios le habló to whom God spoke fue al hombre. was to him, to the man. A quien Dios le dio el mandato Who God gave the command fue al to hombre. was to man. So, el hombre Dios lo puso So God placed him como cabeza as the head para dirigir. to lead. Pero es mejor But it's better someternos submit, y que otro dirija. to submit and for others to lead. Por eso es que los hogares hoy en día That's why families or homes nowadays, hay sin número de problemas. there are so many problems. Porque quien está dirigiendo Because the person leading es mamá bear. is Mama Bear. Amén. Una de las cosas que yo tuve que quitar de mi One of vocabulario the things that I had to drop from my vocabulary era cada vez que mi esposa me decía, vamos a comer, is that every time my wife would tell me, let's go out to eat, o salgamos a comer, or let's go to eat, yo le decía, ¿y a dónde vamos? I would tell her, and where are we going? Hello. Mi amor, ¿dónde tú quieres ir? My love, where do you want to go? Y ella me decía, And she would tell me. tú eres el hombre, She'd tell me, you're the man, decide tú. you decide. Amén. Donde tú vayas, Wherever you go, yo voy. I'll go. Ella dice lo mismo que dijo Ruth. She says the same thing that Ruth said. Donde quiera que tú vayas, Wherever you go, yo iré. I will go. Amén. ¿Cuántos hombres han hecho eso alguna vez? How many of you men have done that at some point? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, somos todos.
culpable. We're all guilty. You Amén. are all guilty. So ya podemos entender un poquito mejor a Adán. So now we can understand Adam a little bit more. Porque por causa de esa desobediencia Because of that disobedience, vino pecado al mundo. sin came into the world. Amén. So cuando nosotros no hacemos o no tomamos nuestro lugar en Dios, So when men don't take their place in God, cosas se salen de orden. things fall out of order. Y cuando las cosas están fuera de orden, And when things are out of order, hay un desorden. there is disorder. Amén. So por eso es importante So that's why it's important de que nosotros entendamos for us to understand el orden de Dios. God's order. Si tú entiendes el orden de Dios, If you understand God's order, entonces no vas a tener problemas con autoridad, then you won't have any problems with ni authority vas a tener problemas con obedecer. or problems in obeying. Dos quejas tienen los matrimonios continuamente. Married couples are always complaining about two things. La esposa dice, The wife says, él no me ama. he doesn't love me. Y el esposo dice, And the husband says, ella no me respeta. she doesn't respect me. So, si tú la amas, So if you love her, porque Jesús nos dijo a nosotros, because Yeshua told us, o Pablo nos dice en el libro de Efesios, or Paul tells us in the book of Ephesians, que amemos a nuestras esposas como a nosotros mismos. that we should love our wives as we love ourselves. Amén. So, si nosotros amamos, So if we love, le es fácil a una persona amada it's easy for a person that is loved respetar, to respect, porque lo hacen por amor. and because they do it for love. ¿Ok? Mi esposa le encantan las flores. My wife loves flowers. Y hace unos años atrás, And a few years ago, mi manera de pensar the way I would think era eso es botar dinero. was that that's a waste of money. ¿Eh? ¿Cuántos hombres piensan así? How many men here think that way? You are dead. Yo no soy el único. I'm not the only one. Porque nosotros los hombres, Because men, bueno, le voy a dar una historia let me muy give you a cómica. story, a real funny story. Mi esposa cumplía años It was my wife's birthday, y yo le dije, mi amor, and I told her, sweetheart, vamos a salir hoy we're going out today, y tú lo que tú quieras. and whatever you want. Fuimos al cine, We went to the movies. vimos la película que ella quería, We saw the movie she ella wanted lloró la to mitad de la see. She película. cried through half the movie. Amén. Después salimos de la película Then when we got out of the movie, y yo le dije, mi amor, ¿qué más tú quieres? and I told her, my love, what more do you want? Y ella me dijo, yo quiero un helado She said, I want ice cream. de Cold Stone. From that store. Miren esto. Look at this. Y cuando ella me dijo And eso, when she told me that, yo le dije, amén. I said, Amen, that's Vamos fine. para Cold Stone. Let's go to Costco. We got to Cold Stone. Llegaron a Costco, a Cold Cold Stone. Piedra fría. Cold Stone. Ok. Y entonces ella pidió el helado She asked for her ice cream, y cuando yo fui a pagar el and helado, when I went to pay for it, me cobraron casi $6 they charged me almost $6 por una bolita. for a little ball, a little scoop. Simplemente Simply porque él cogió la bola y la hizo así. because he took the scoop and did this and that and the other. Por eso me cobró They $6. charged me $6 for that. Y yo le dije a mi esposa, And I told my wife, primera first y última vez and last time que venimos a Cold that Stone. we come to Cold Stone. Y le dije, And I told her, yo con eso, with that money, yo voy a Publix I would go to Publix
y compro 2 campos así de ice and cream. get 2 tubs of ice cream. Amén. True. ¿Alguna vez ha hecho algo similar? Have you usted? ever done anything like that? Pero miren esto, But look at this. lo que yo no estaba entendiendo era What I wasn't understanding que is para nosotros los hombres that for men, pensamos we think en economía in economizing, y pensamos en lo más que podemos obtener por lo menos que pagamos. and we think of how much we can get for the least money. Yo dije, con $6 I said, with $6, yo voy a Publix I go to Publix. y me compro 2 galones de agua. And I get 2 gallons of ice cream. Amén. Y para mí eso es razonable. And that's reasonable for me. Y para ustedes los hombres es razonable. And for Amén. you ¿O no men, amén? it is also, right? Pero para la mujer, But for the women, amén. Para la mujer, for women, lo que ella recibió de mí what she received from me fue, a ti te interesan más los $6 was that you care more about the $6 que el amor que tú me tienes a mí. than the love you may have for me. Hello. Y ahí es donde somos diferentes. That's where we're different. Amén. So, yo tuve que aprender So I had to learn cómo amar a mi esposa. how to love my wife. Yo tuve que aprender I had to learn cómo caminar con ella. how to walk with her. Porque de lo contrario, Because on the contrary, 2 que no están de acuerdo 2 that are not in agreement no pueden caminar juntos. cannot walk together. Siempre van a estar como perro y gato. They're always going to be like cats and dogs. Amén. Amén. So, Did he learn, Claire? yeah, I've learned. Sí, él aprendió. De vez en cuando ahora le compro flores. La Every- sorprendo. Now every so often I buy her flowers and I surprise her. Amén. Aunque sigo diciendo que está muy cara la flor. Although I still think the flowers are too expensive. Amén. Vámonos al tabernáculo. Let's go back to the tabernacle. Ok. So, una vez que nosotros llegamos aquí, Once we arrive to this area, dice que el sacerdote it says that the priest era lavado was washed y limpiado and cleansed para él poder entrar al lugar santo. in order for him to enter the holy En el place. lugar santo vimos la mesa de los panes In the holy place, we saw the table of y showbread, vimos que 2 de los muebles tienen cualidades muy lindas. and both pieces of furniture have wonderful qualities. Una es que era hecha de madera de acacia One is that it was made of acacia wood y cubierta de oro. and overlaid in gold. La madera de acacia es tipo y sombra de la naturaleza humana. Acacia wood is type and shadow of human Y nature, el oro en la Biblia es fe. and gold in the Bible is faith. So, para poder nosotros recibir la palabra de Dios, So in order for us to be able to receive the word of God, tenemos que tener fe we en lo have que to hablamos have faith in what we speak y en lo que leemos. and in what we read. Amén. Luego vimos el altar del incienso. Then we saw the incense altar. Y el incienso de igual manera And the era de incense madera as de well. acacia It was made of acacia wood y cubierto de oro. and overlaid in gold as Y well. eso nos habla de la oración. And that speaks to us of prayer. Y era cubierta de oro porque tenemos que tener fe en lo que oramos. And it was covered in gold because we have to have faith in what we Y pray. dimos el ejemplo de cuando Pedro estaba en la cárcel. And we saw the example of when Peter was in Que la jail, iglesia estaba orando por Pedro that the community was praying for y Peter. finalmente Dios suelta a Pedro de la And when cárcel God finally delivers Peter y from Pedro the se jail, presenta al culto de oración. and Peter shows up to where they were praying, Y cuando la niña que fue a abrir la puerta le dijo que Pedro estaba en la and puerta, when the young lady that went to open the door told them that Peter was at the door, ellos no creyeron. they didn't believe. Pues muchas veces oramos
So many times we y pray ni creemos lo que estamos diciendo. and we don't even believe what we're Por saying. eso no recibimos lo que pedimos, And that's why we don't receive what we're asking porque estamos pidiendo sin fe. because we're asking without faith. El justo por la fe vivirá. The righteous will live by faith. Amén. Y cuando usted va delante de Dios, And when you go before God, la Biblia dice que Dios es el galardonador de los que le buscan. the Bible says that God is the rewarder of those who seek Him. Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebrews 11:6. Amén. Entonces, cuando usted se acerca a Dios So when you draw near to God y Dios haga las cosas, and God does things, no se sorprenda. don't be surprised. Son sus oraciones siendo contestadas. Those are your prayers being answered. Muchos de ustedes tienen oraciones Many of delante de Dios Many of you have prayer requests que before no han God visto la respuesta, and you've not seen the answer, pero la van a ver. but you will see it. Amén. Las van a ver. You will see Yo them. soy un testimonio de eso. I'm a testimony of that. Hace unos años atrás, A few years ago, cuando a mí me encontraron que tenía problemas con mi hígado, when they found that I had problems with my liver, para yo poder tener una operación de trasplante de hígado, in order for me to have a transplant operation for my liver, yo necesitaba $1 millón. I needed $1 million. Y yo no tenía dinero. And I didn't have any money. Y me pidieron aún que fuera a las calles a pedir dinero. And they even suggested that I go out to the streets to ask for money. Y mi contesta, And my response no was, sabiendo yo lo que iba a suceder, without my knowing what was going to mi happen, contesta fue, my response was, yo no sirvo a un Dios mendigo. I don't serve a beggar God. Yo sirvo al Dios del oro y de la plata. I serve a God of gold and silver. Un día llego al hospital One day I went to the a hospital hacerme un chequeo. to do a checkup. Me vio un médico. One doctor saw me. De 14 médicos que me tenían que ver, Of 14 doctors that I was supposed to un solo see, médico me vio. one doctor saw me. Y este médico me dijo a mí, And this doctor told me, yo no sé qué ha pasado en este hospital hoy, I don't know what's happened in this hospital today, pero los médicos que te suponen que te vieran but the doctors that were supposed to see no te you pueden ver. can't see you. Y la puntuación que tú necesitas And the points that you need es 10 puntos. is 10. Y cada uno de ellos te iba a dar un punto hasta llegar a 10. And each one of them was going to give you a point until you reached the 10. Y finalmente, And finally, él me dijo, pero yo te voy a dar 11 puntos. but I'm going to give you 11 points. So me ponen en la lista de trasplantes. So they put me on the transplant list. Cuando le damos los papeles al coordinador, And when we gave the coordinator documents, el coordinador me dice a mí, the coordinator told me, esto es bueno que él te haya dado 11 puntos, this is nice that he gave you 11 points, pero no vale de nada. but it's not worth anything Porque si no hay el dinero, because there's no money. simplemente vamos a poner la información. We'll just put the information in. So él fue y puso la información en la So computadora. he went and entered the information into the Y computer. cuando él regresó, And when he came back, él le hace esta pregunta a mi esposa. he asked my wife, ¿Quién es él? who is he? Y mi esposa le dice, And my wife told him, él es mi esposo, he's my husband, él es pastor. he's a pastor. Él pensó que ella había dicho doctor. He thought she had said doctor. Y ella dice, ¿qué pasó? And she says, what happened? Y él le dice, es que acabo de meterme en el récord de la He computadora says, I just went into his computer record y hay un depósito de $1 millón and there's $1 million deposit in there para la operación de él. for his surgery. Oye, yo no valgo poco. Hey, I'm not worth a little. He's $1 million man. Amén. Amén. That's incredible. Pero eso fue Dios. But that was God. Pero lo llevó hasta un nivel, But he took it to a certain level. nos llevó hasta un punto He took us to a point donde yo dije, Señor, where I said, Lord, hágase tu voluntad. your will be done.
Si vivo, If I live, para ti vivo. I live for you. Y si muero, And if I die, para ti muero. I die for you. Y Dios lo hizo. And God did Y it. estamos todavía aquí. And I'm still here. Amén. So, la tercera pieza So the third piece of furniture, era una pieza de una sola pieza de oro. it was a one-piece figure. Y esta And pieza, it was in gold. el candelabro, The menorah, the lampstand, esto se hizo de una sola pieza this was made of one piece de oro. of gold. Y toda esta pieza And this entire piece tenía que ser hueca had to be hollow inside, adentro, para que el aceite que le echaban so that the oil that they poured in there pudiese correr en todos los brazos. could flow to all the arms or Amén. branches. So, si había algo que estorbara, So if there's anything in there that was entonces stopping it esta luz up, no prendía that light would not light, o esta luz no or prendía. that light would not Y light. eso habla del mover del Espíritu And Santo. that speaks of the move of the Holy Cuando Spirit, hay the Ruach, cosas en la iglesia, when there are things within the congregation, el Espíritu Santo no se puede mover como Él quiere. the Holy Spirit cannot move as He wishes Y to. por eso hay gente en la iglesia, That's why there are people within the y congregation, hay iglesias, and there are some congregations o que están apagadas that are either off o están para apagarse. or are about to go out, Amén. Porque han dejado because they have let que otras cosas estorben el mover del other things Espíritu to de Dios. stop the move of the Holy Spirit of So, God. el centro es Cristo, So the center is la Messiah. base es Cristo, The base of the y candlestick el is aceite es el mover del Messiah. Espíritu Santo. And the oil is the move of the Holy Por eso Spirit. en Apocalipsis dice que Él es el que se movía entre los candeleros. That's why in Revelations it says that He moved among the lampstands. Y en una de las iglesias le dice, And to one of the Messianic si communities, no te He says, arrepientes, you do not repent, voy a quitar el candelero. I'm de going tu to take lugar. the lampstand from its place. Amén. So, Dios está en serio con esto. So God is serious with this. Dios está en serio con este candelero. He's serious about this Cuando lampstand. Juan escribió a las iglesias, When John wrote to the le different Messianic escribió a las communities, 7 iglesias. he wrote to all 7 communities. Amén. Y le escribió a los 7 ángeles de las And iglesias. he wrote to the 7 angels of So, le the estaba hablando a los communities. pastores, So he was speaking to their estaba hablando a pastors, los líderes, he was speaking to the y leadership, le estaba diciendo lo que él quería de ellos. and he was telling them what he wanted of them. ¿Para qué? Why? Para que la luz pudiese siempre estar encendida. So that light could always be lit. Ahora, hay situaciones también There are situations as que well una vez que la vela se acaba, that once that candle is burned out, ¿qué es lo que hacen? what happens? ¿Ah? No, la quitan, You take it out, la botan you throw it away, y ponen otra. and you place another one there. Amén. Así hay muchas iglesias. There are many En vez de congregations like ayudar al that. pastor a fortalecerse, Instead of helping the pastors to be strengthened ayudarlo, and helping him, animarlo, encouraging him, prefieren mejor they prefer sacarlo to pull him out y botarlo. and throw him away. Y ese no es el plan de Dios. But that's not God's plan. Dios quiere que todos alumbremos. God wants us all to be a light. Amén. So, Dios es fiel. So God is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Ahora, este lugar que vamos a ver hoy aquí Now this place that we're going to look at se today llama el lugar santísimo. is called the most holy place, or Y the otra Holy of vez- Holies. And again, Era separado por una cortina. it was separated by a curtain. ¿Qué es lo que te impide a ti? What is keeping you? Yo quiero hacer esta pregunta a usted And I want to ask you, y durante el resto del día and throughout the rest of the day, medite en ella. meditate in it. ¿Qué es lo que te impide a ti What is keeping you from acercarte a una vida más íntima con Dios? drawing nearer to a more intimate life with God? ¿Ok? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros What is the impediment in us dejar el atrio, to leave the outer court,
dejar el lugar santo to leave the holy place y poder entrar a una vida más íntima con Dios. and to be able to enter into more intimate life with God. Porque aquí había luz natural. Because out here in the outer courts there was natural light. En lo natural podemos hacer un sinnúmero de And cosas. in the natural we can do a whole bunch of things. Amén. Un sinnúmero de A cosas. whole bunch of things. Muchos de ustedes tienen muchos talentos. Many of you have many talents. Y miren el otro peligro. And here's the other Que danger. hay gente que tiene mucho talento, There are people with lots of talent, pero no tienen carácter. but no character. So Dios tiene que bregar con nuestro So carácter God has to deal with our character para que entonces tus talentos sean de bendición. so that your talent may be then a blessing. Amén. Dios tiene que bregar con tu carácter. God has to deal with your character. Hay una máquina que le llaman el trapiche, There's this machine that's called a press. compressor. Sugarcane press. A press. Ajá. Cuando tú metes la caña When you put the sugar cane in there y le das, and you crank it, eso exprime that squeezes out hasta que saca todo el jugo de ella. until it gets out all the juice from that So sugar Dios cane. tiene que meternos a nosotros So God has to process us en esa compresora in that compressor para sacar de to nosotros take out of us todo lo que es nuestro. everything that is ours. Amén. Nuestro carácter, Our character, nuestra manera de hablar, our way of speaking, nuestra manera de comportarnos. our way of behaving. Hoy estamos contentos y mañana estamos atribulados, que no Today queremos we're saber. happy and tomorrow we're troubled and we don't want to know about Hoy anything. estamos en el tercer cielo, Today we're in the third heaven. mañana estamos en el infierno. Tomorrow we're in hell. Hello. Amén. Y esos son And those are emociones. emotions. Eso se veía aquí. You could see that there. Todas las emociones, All the emotions, todas las cosas all those things se veían aquí could be seen in the outer y courts se veían aquí. and in the holy place. Pero en el lugar santísimo, But in the holy of holies, la luz del lugar santo the light of the holy place era el candelero. was the menorah or the lampstand. Amén. Eso era lo que alumbraba ese lugar. That's what lit up that place. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a ser luz And you know why? Because the body of Messiah is called to be light en medio de las in tinieblas. the midst of darkness. Tú y yo You and I somos llamados are called a ser luz to be light en medio de las tinieblas. in the midst of darkness. Pero en el lugar santísimo, But in the Holy of Holies, la única luz que había allí the only light there era la presencia de Dios. was God's presence. ¿A cuántos de ustedes les gusta hablar? How many of you like to talk? Eso es bueno. That's good. Entonces no puedes entrar aquí. So then you can't get into there. Porque aquí Because in this place, nadie habla. no one speaks. Dios habla. God speaks. Amén. Aquí tú puedes tener tus opiniones. In the holy place, you can have your opinions. Aquí tú puedes gritar, In the outer court, you can scream. enojarte. You can get angry. Amén. Pero aquí, But up there, no. no way. Ahí solamente es. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? You remember when Yeshua died? ¿Qué dijo Jesús? What did he say? No mi voluntad, Señor, Not my will, O Lord, sino que sea la tuya. but yours. Ahí perdemos nuestra voluntad. In that place, we lose all our will. Ahí perdemos todas nuestras opiniones. We lose all our opinions. Amén. Y había un solo mueble. And there was only one piece of furniture, one article, Un solo mueble. one piece of Y furniture. tenía dos piezas.
And it had two parts to el it. arca del pacto del testimonio, The o Ark del of the testimonio, Covenant or the y, Testimony, y el propiciatorio asiento de misericordia. and the mercy seat. Y como dije, no había luz ahí. And as I said, there was no light in there. El arca fue el primer mueble del tabernáculo mencionado por Dios. The ark was the first piece of furniture in the tabernacle mentioned by God. Y Dios le dio ordenanza a Moisés. And God gave Moshe commandment. Era un cofre rectangular, It was a rectangular chest hecho de madera de acacia, made of acacia wood cubierto de oro puro, and overlaid in pure gold, por dentro y por fuera. inside and out. Medía 2 codos y medio It was 2.5 cubits de largo, long, 1 codo y medio de ancho 1 cubit wide, y 1 codo y medio de alto. and 1.5 cubits high. Amén. El propiciatorio, The mercy seat una detallada tapa de oro que cubría el was a arca. gold cover that covered the ark and had many details. Esto tenía una tapa aquí It had a cover there que tapaba esa caja. that covered that chest, Eso se le llama el asiento de misericordia. and it's called the mercy seat or the caporet. Amén. Una cornice era como una corona It had a cornice or like a crown que cubría toda la tapa. that covered the entire Y eso cover. habla acerca de la autoridad And that speaks of the authority y de la realeza que hay en Dios. and royalty within Amén. God. El lugar santísimo, The holy place, la habitación del trono del Rey de Reyes, the Holy of Holies, was the dwelling place of the King y of al Kings. entrar al trono del Señor, And when you entered God's throne, recibimos autoridad we receive y authority recibimos poder. and we receive power. Esta caja de madera representa no solamente eso, This wooden chest represents not only that, sino representa el corazón del hombre. but it also represents man's heart. Amén. Porque Dios dijo Because God said en Hebreos capítulo 8, in Hebrews 8, verso 10, verse 10, que Él iba a escribir sus leyes en That nuestro corazón. He would write His law upon our hearts. Amén. Eso Él dijo. That's what He said. So, cuando tú abres esta caja, So when you open this chest, tú encontrabas dentro de la caja inside you found 3 cosas. 3 things. Una de ellas One of them eran las piedras was the o las tablas tablets con los 10 mandamientos. with the 10 commandments. Amén. ¿Se acuerdan que Dios escribió los 10 mandamientos Remember that God wrote the 10 commandments y se los dio a Moisés? and gave them to Moshe? ¿Verdad? Y cuando Moisés bajaba And when Moshe came down, y vio que el pueblo estaba haciéndole fiesta a un ídolo, and when he saw that the people were having a feast for an idol, ¿qué hizo Moisés? what did Moshe do? Rompió la piedra. He broke the tablet. Algo tan precioso Something so que priceless Dios le había dado that God had given him, para Dios mostrarle a él so that God could show him que nosotros los hombres no podemos guardar los mandamientos de Dios. that we as men, we cannot keep his commandments. ¿Qué hizo Dios? So what did God do? Le hizo hacer 2 piedras He made him prepare 2 y escribir tablets los 10 mandamientos. and write them. Los primeros los hizo Dios, The first were written by God. los segundos los escribieron ellos. The second ones were written by them. Y fueron leyes And they were laws que nunca cumplieron. that they never fulfilled. Amén. Este era el segundo conjunto de piedras con los 10 mandamientos This was the escritos. second pair of tablets with the commandments El written on primer them. conjunto había sido escrito por Dios, The first pair had been written by God, pero Moisés los rompió. but Moshe broke them. Ahora yo quiero que usted se quede pensando en eso. Now I want you to keep thinking about that. Moisés bajó del monte, Moshe came down from the mountain. vio al pueblo He saw the people y rompió los 10 and he mandamientos. broke the 10 commandments. Número 1. First, Amén.
¿Ves la actitud de Moisés? You see Moshe's attitude? Un hombre de talento. A man of talent. Dios lo había usado, God had used him, pero rompió las tablas que but he Dios había broke the escrito. tablets that God had written. Y Dios le dijo, una. And God said to him, okay, one. Y nos quedamos ahí. And we stay right there. Una. One. Los primeros 5 mandamientos tratan con nuestra relación con Dios. The first 5 commandments is how we deal with God. Y los últimos 5 mandamientos And the other 5 commandments relacionan con los demás. are our relationships with others. En Mateo capítulo 22, verso 37 al 40. In Matthew 22, 37 to 40, Estos mandamientos se resumen en solamente 2. these commandments are summarized into 2. Jesús les dijo, Yeshua said to them, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón you y shall toda love tu the Lord alma your God with all your heart and all your y soul toda tu mente. and all your mind. Este es el primer y gran mandamiento. This is the first and greatest Y commandment. el segundo es semejante. And the second is similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor as yourself. De estos dos mandamientos, On these 2 commandments depende toda la ley. hangs all the law and the prophets. El deseo de Dios es escribir sus mandamientos en nuestro God's corazón. desire is to write his commandments upon our hearts. En Hebreos capítulo 8, verso 10 Hebrews 11, 8, 10, y Jeremías 31, 33. and Jeremiah 31, 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Because this is the covenant I will make with the house of Después de Israel. aquellos días, dice Jehová, After those days, the Lord says, daré mi ley en sus mentes then I will put my law into their minds y las escribiré en su corazón. and write it on their hearts. Y yo seré a ellos por Dios I will be their God, y ellos me serán por pueblo. and they shall be my people. Amén. Son una de las cosas que encontramos en el arca. So one of the things that we find back in the ark Era las piedras con los 10 mandamientos. is the tablets with the 10 commandments. Luego encontramos un envase We also find a vessel or an urn lleno de maná. full of manna. Amén. Y eso nos habla a nosotros And that speaks to us de la palabra que Dios tiene para revelárnoslas. of the word that God has to reveal to us. Hay cosas que Dios nos quiere revelar There are things that God wants to que reveal no to nos us puede revelar that He cannot reveal porque no nos hemos consagrado para recibirlas. because we haven't consecrated ourselves in order to receive them. Amén. Pensamos que como estamos aquí, We think that since como estamos aquí, we're out here, ¿sabes que cuando yo me convertí, you know, when I accepted the Lord, yo rápido comencé a tener pensamiento de grande evangelismo I started to have thoughts about great y evangelism. yo pensaba ser como un Gigi Ávila. I planned to be like this big evangelist, No, G.J. Dios me Ávila, dejó ahí but God left me there. y yo pensaba que yo había obtenido todo ya. And I thought I had accomplished it all already. Hay personas que se bautizan There's some people who are immersed or baptized, y piensan que ya se acabó todo and they think that's it. y todavía hay más. And there's still more. Hay gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo Some people receive the immersion of the Holy y ya Spirit, dicen ahora sí and they say, now que I have estoy completo. now I'm complete. No, No, ahora es que vas a comenzar. now is when you're just beginning. Amén. So, te arrepentiste, So you repented, fuiste bautizado, you were immersed, recibiste el Espíritu Santo you received the Holy y Spirit, tú dices, ya, and se you say, acabó. that's it. No, ahí es donde comienzas. That's where you begin. Amén. Porque entonces ahora el Espíritu Santo Because now the Holy Spirit te va a llevar a una vida más íntima will take you to a more intimate en life la palabra de Dios, in the Word of God, en la oración in prayer,
y en el mover del Espíritu Santo. and in the move of the Holy Spirit. 3 experiencias totalmente diferentes. 3 totally different Vas a comenzar a ver experiences. la palabra de Dios como nunca antes. You're going to start seeing the Word of God as Vas a never comenzar a before. orar como nunca You're going to antes. start to pray as never Y vas a before. ver el mover de Dios en tu iglesia como nunca And you're antes. going to see the move of God within your congregation La like gente never dice, ay, before. que mi iglesia está muerta. Some people say, oh, my congregation, they're Oh, dead. espérate. Wait a second. Oh, la iglesia está muerta. The congregation is dead. Oh, entonces lo que tú me estás diciendo a mí es, So what you're telling me is yo estoy muerto. that you're dead. Hello. Amén. Porque si tú estás vivo en Dios, Because if you're alive in si tú God estás avivado en Dios, and you're si revived tú in estás God, buscando a Dios, and if you're seeking God, tú estás vivo, you're alive y tú eres la iglesia. and you are the congregation. You are the Amen. body of Messiah. So no digan la iglesia está So don't muerta, say the church is dead. digan mi relación con Dios está muerta. Say my relationship with God is dead. Amén. Es muy fácil justificarnos It's very easy to justify y es muy ourselves. fácil echarle la culpa a otro de And nuestra it's condición. very easy to blame others for our Lo condition. vemos desde Adán y Eva. We see it from the time of Adam and Eve. Adán, ¿qué hiciste? Adam, what did you do? Señor, la mujer que me diste. Lord, the woman you gave me. Amén. Hermano, ¿cómo está? Brother, how are you? Estoy así porque la iglesia está muerta. I'm like this because the congregation is dead. Mentira. Lies. Tú estás muerto. You're dead. Ahora no me invitas más aquí. Now that you won't invite me again. Si tú te avivas, If you come to life, otros se avivan. others come to life as well. Cuando tú haces una fogata When you make a bonfire y pones todos los palitos ahí, and you put all the sticks together, comienza el fuego. the fire starts. Amén. Si tú apartas el palito, If you take out the burning stick, va a quemar por un tiempo, it'll burn for a while, pero finalmente se apaga. but it will finally go out. Pero si tú vuelves al fuego, But if you go back to the fire, vuelve y te enciende. you get lit up again. Amén. Si tú estás apagado, If you're off or quenched, o apagado. Anyway, you're totally off, out. tienes que avivarte. You have to revive yourself. Tú tienes que avivarte. You have to come to life again. Mire, tenemos que avivarnos en Dios. We have to all come to life in God. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, We're living difficult times, bien difíciles, very difficult. y tenemos que avivarnos en Dios And we have to come to life in para God poder ser la iglesia que Dios quiere que nosotros in seamos. order to be the body of Messiah that God wants us Si to tus be. prioridades son otras cosas más que la iglesia, If your priorities are something more than the body of y cuando Messiah, estoy hablando de iglesia, estoy hablando de nosotros como and cuerpo de when I Cristo. say the church, I'm talking about us as the body of Si tus Messiah. prioridades están puestas en otras cosas y If no en las your cosas de Dios, priorities are placed in other things and not in God, déjeme ser sincero, let me be honest, usted está muerto. you're dead. Amén. Pastor, amén. Pastor, Claro, estás muerto. of course you're dead. Si la prioridad es tuya, If your priority no es el reino de is Dios, not the kingdom of God, entonces tú estás muerto. then you're dead. Amén. Ay, pastor, Oh, pastor. es que es evangelista. It's just that evangelist. Ay, pastor. Oh, pastor. Ay, usted no sabe lo que yo estoy pasando. You have no idea what I'm going Ay, through. pastor. Oh, pastor. Y así se pasan toda la vida. And that's how they spend their entire life. Woe is me. Ay, pastor. Oh, pastor. ¿Y quién me anima a mí como pastor? And who's going to encourage me as a pastor? Ah, hello.
Yo no soy Superman. I'm not Superman. Amén. Santiago dijo, St. James said, él dijo, mira, tenemos las mismas debilidades que tuvieron ellos. he said, we have the same weaknesses that Elías they tuvo had. las mismas debilidades que tú y yo teníamos. Elijah had the same weaknesses that you Pero and tú I sabes lo que él had. hizo. You know what he did? Él oró. He prayed. Él sabía, conocía a su Dios. He knew his God. ¿Y tú sabes lo que sucedió? And you know what happened? El cielo paró. The heavens stopped. Amén. El sol se paró. The sun stopped. ¿Por qué? Why? Porque él estaba en medio de la situación. Because in the midst of the Él situation, estaba avivado en Dios. he was revived in God. Tú y yo tenemos que avivarnos en Dios. You and I have to revive ourselves in God. Esto es un conocimiento. This is an understanding or knowledge. Tu vida Your life es tu vida en Dios. is your life in God. Tú estás llenando tu mente de conocimiento, You're filling your mind with pero tú knowledge, tienes que llenar tu espíritu. but you have to fill your spirit. Amén. ¿Para qué? What for? ¿Para qué? For what? Mira, el significado de esa bowl de maná, The meaning of that bowl of manna primero era mostrándole a ellos que estaban comiendo comida de ángel. was first to show them that they were eating angel food. Era comida de ángel. It was food of En angels. otras palabras, lo que yo te estoy dando a ti hoy In other words, what I'm giving you today está viniendo del cielo. is coming from Es heaven. comida de ángel. It's angel food Con un propósito. with a purpose. ¿Tú sabes cuál es el propósito? And you know what that De purpose que tú is? tomes esa comida, That you would take that la food, hagas parte tuya make it a part of y yourself, comiences a caminar and would start to walk, pensando thinking que detrás de ti that behind you viene otra generación. there's another generation Porque coming. ese era el propósito de guardar ese maná en la caja. And that was the purpose of keeping that manna within Era that para bowl, preservarlo to preserve it para nuestras generaciones. for our future generations. Amén. ¿Cómo el que viene de atrás va a saber cómo caminar? How will the one that's behind you know how to walk? ¿Cómo va a saberlo él? How will he know? Él lo va a saber He will porque te know va a ver a ti because he'll be y watching me you, va a ver a mí and he'll see y me, van a seguir nuestros pasos. and they'll follow our steps. Amén. Van a seguir nuestros pasos. They're going to follow our footsteps. Mire, cuando usted ve el evangelio When you see the gospel como que es una vida que usted está viviendo, as a life that you are no para living, usted, pero para not los for you, demás, but for the others. no es por usted. It's not Pablo for dijo, you. si me es ocasión, si a mi hermano le es ocasión que yo coma carne, If- yo no la como. Paul said that if eating meat is a stumble for my brother or my brethren, I won't eat it. Él decía eso. He said that. En otras palabras, él podía comer In carne, other words, he could eat meat, pero ¿sabe por qué no la comía? but you know why he didn't eat it? Porque él amaba a su hermano. Because he loved his brothers. Amén. Él amaba a su hermano. He loved his Él brothers. amaba a su iglesia. He loved his congregation. Nosotros no hacemos muchas cosas We don't do many things por amor a la iglesia. for love of the community. Amén. Amen. Por amor a la iglesia. For Tú love no of haces las the cosas que tú quisieras hacer congregation. You don't do the things that you would like to porque do tú amas a la iglesia. because you love the congregation. Porque tú quieres que los que vienen detrás de ti Because you want those who come after you sigan tu ejemplo. to follow your example. Un ejemplo de pureza, An example of purity, de rectitud, of righteousness, de honradez. of honesty. Amén. Eso es lo que quieren ellos. That's what they want. Eso es lo que Dios quiere. That's what God wants. Por eso fue que ellos pusieron el maná escondido ahí. That's why they hid the manna in the. No solamente era para eso, It wasn't just for that, sino que eran palabras. but they were words. Eran palabras de Dios They were word of que God Dios tiene escondida. that God has hidden. Mira, Dios tiene escondida God has words para revelárselo hidden a aquellos que le aman. to reveal them to those who love Him. Amén. En Salmo 78, Psalm 78, verso 24 y 25, 24 and 25. dice, pan de ángeles comieron el hombre, comió el hombre. It says,
comieron pan de ángel. rained down manna on them to eat. Ajá. Espiritualmente hablando es celestial. Spiritually speaking, it's heaven. Hay una promesa para los vencedores. There is a promise for those who Dice, overcome. el que venciere daré de comer del maná escondido. It says, he who overcomes I will give to eat of the hidden manna. Apocalipsis capítulo 2, Revelations 2, verso 17. 17. Dios nos dará a comer del God maná will give escondido. us to eat of that hidden manna. El maná habla de la palabra de Dios, And manna speaks of the word of God, personal para nosotros, which is personal for us, de verdad preciosa, oculta, which is precious and hidden, de las palabras de Dios, que solamente son reveladas of the word of God that it is only revealed, a aquellos que pasan detrás del velo. of those who come behind the veil. Amén. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos, There are many things we don't know, pero Dios conoce. but God knows. Y Dios nos las quiere revelar. And He wants to reveal them En to us. Proverbios 25, Proverbs 25, verso 2. 2. Es privilegio de Dios ocultar un asunto It is the glory of God to conceal a matter, y privilegio del rey but the glory of descubrirlo. kings is to search out a matter. Es un privilegio It's a privilege que Dios nos da, that God gives us, que tú puedas escudriñar las escrituras that you are able to study the word y Dios mostrarte cosas. and God shows you things. ¿Alguna vez a usted le ha pasado Has eso? it ever happened to you? Usted se mete en la palabra de You Dios get into the word of God. y de momento ve un verso. All of a sudden you see this verse. Pero si yo he leído esto un montón de veces. Hey, but I've read this a whole bunch of times. Pero ahora el Espíritu Santo But now the Holy Spirit me abrió los ojos opened up my eyes para ver lo escondido que está ahí. to see what is hidden in there. Amén. La vara de Aarón. Aaron's rod. La vara de Aarón Aaron's rod, tiene por significado tres cosas. which signifies three things. Una, One, la tribu que Dios escogió. the tribe that God chose. Dios escogió a ellos para ministrar en el tabernáculo. God chose them to minister in the tabernacle. Dos, Dios le dio autoridad. And two, God gave them authority. Y tres, And three, habla también de la resurrección. speaks also of Lo resurrection. que estaba muerto That was dead tuvo vida. took on life. Amén. Entonces, si Dios te escogió, So if God chose you, Dios te va a dar autoridad God will give you y authority. Dios te va a dar vida And God will give you life para que tú des vida. so that you may give life. Amén. Esos tres elementos Those three things estaban were en within el arca the ark del pacto. of the covenant. El cristiano es necesario, el cristiano no es nada misterioso, A believer is not a mystery es ni místico, or something mystical como las religiones de todo el mundo. like the other religions throughout the world. Nuestro Dios se comunica con claridad. Our God communicates with us very clearly, Establece recordatorios para el futuro and He establishes remembrances for the y nos future da ejemplo a seguir hoy. and gives us examples to follow today. Los recordatorios usualmente del arca The remembrances of the ark son un gran ejemplo are a great del example deseo de Dios of God's de desire darse a conocer a su pueblo. to be known to His people. Cada uno de los artículos recordaba Each one of the things in the ark reminded a los israelitas y a nosotros hoy my people Israel and you today la asistencia de Dios, of God's assistance, la provisión, existence, His provision, su juicio His judgment, y su soberanía. and His sovereignty. Todo esto All this nos muestra shows us la provisión de Dios, God's provision, la soberanía de Dios God's sovereignty, y los juicios de Dios. and about God's judgments. El Nuevo Testamento The New Covenant
Sin el Antiguo Testamento Without the first covenant, no tenemos Biblia. then we would have no Bible. Amén. Todo es tipo y sombra. So all of it is type and Como shadow. dice en 1 de Corintios capítulo 10. As it says in 1 Corinthians 10, Todas estas cosas que le sucedieron a ellos all these things that happened to them fueron escritas para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, were written for all of us who have reached the end of times, para que lo que ellos pasaron, so that what they went through, tú y yo no pasemos. you Tú y and, yo no you pasemos. and I don't go through. Lo lindo de todo esto The good thing about all this es que el velo is that the veil fue rasgado was torn de arriba from top a abajo. to bottom. Amén. Que ellos no tenían acceso a la misma presencia de Dios, They did not have access to the pero tú y yo lo very tenemos. presence of God that you and I Tú y have. yo lo tenemos. You and I have it. Y eso nos muestra And that shows y nos us enseña and teaches us que no tenemos excusa that we have no excuse para ser transformados, to be ser transformed, cambiados, to be changed, ser avivados. to be revived. Amén. No vuelva jamás a decir, Don't say ever again, mi iglesia está muerta. my congregation is dead. Tú estás muerto. You are dead. Avívate en Dios. Revive yourself in God. Dios les bendiga. God bless you all. I'm sorry. Boy. How's it coming? How's it coming? Thank you. Thank you, sir. You heard the word of God today.